नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक पुणी थे राकेदार को स्वागत। आमर ओडिया रे गोटे ढग अच्छी आरे ढमणा बुली बुलिकी से अगणा। जितेबले राफाले जेट यही शब्दटा आपण मानकर मन थी जमती राजीव गांधी समय रे बोफर्स शब्दटा को आम बारंबार शुणुलु एवं मोर मन पड़ुची कारण से आम नुआ नुआ राजनीति बुझुलु शिखुलु राजनीति विषय में रुचि रखुलु से राजीव गांधी सरकार समय जितेबले विश्वनाथ प्रताप सिंह इस्तीफा देले मंत्री भाव एवं तापर सारा देश रे गोटे परिवेश तैयारी हला एवं कहगला जे गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है। यहाँ हूँ 89 मसीहार निर्वाचन कथा। बोफर्स कमाण किणा दुर्नीति कथा से भारत गणमाध्यम सबुठ अधिक चर्चा होता से आम अरुण सुवरी रिपोर्ट पढ़ुलु से इंडियन एक्सप्रेस रे बहुत तथ्यभित्तिक अनुसंधानमूलक रिपोर्ट बाहर बोफर्स मामला को लेकर जदिव परवर्ती समय आईन अदालत रे सेटा प्रमाणित हो पारा नहीं। गोटे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी भी होता बोफर्स अनुसंधान तार भी किसी फलाफल है नहीं। राजीव गांधी केबे दोषी सब्यस्त हो नथिले सरकार केबे दोषी सब्यस्त हो नथिले किंतु गोटे परसेप्शन तैयारी होगला लोकंर भितर जे राजीव गांधी सरकार बोफर्स कमाण किणारे गोटे दुर्नीति करचंती एवं पब्लिक परसेप्शन रे कांग्रेस पराजय वरण कला 89 विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हेले ता परवर्ती इतिहास आ गोटे प्रकार कथा सेमती यही किछि वर्ष है आपन जदि देखिए 2017 रु 2021 ये जो 4 वर्ष भितर निरंतर राफाले जेट किणा प्रसंग को लेकर बहुत समय चर्चा अपचर्चा चली एवं फ्लाटली आज पर्यंत आज तारीख पर्यंत भारतीय जनता पार्टी एवं नरेंद्र मोदी अनुगत माने रिजेक्ट करी आसुले जे जमती बोफर्स किणा प्रसंग रे जमती कौन सी आईन अदालत या प्रमाणित करना सेमती राफाले जेट किणारे कौन सी प्रकार दुर्नीति है ना एवं सीधा सड़क ए संपर्क में आपड़ जदि देखिए जे जाइकरी सुप्रीम कोर्ट मध्य क्लीन चिट देले सरकार को एवं मु आपको तार जजमेंट भी शुणे दे पारिबी सेटा हूँ 14 डिसेम्बर 2018 14 डिसेम्बर 2018 रे 3 जणिया खंडपीठ तत्कालीन सुप्रीम कोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस के.एम. जोसेफ 3 जणिया खंडपीठ सेठी निष्पत्ति नेले एवं कहले जे इन व्यू ऑफ आवर फाइंडिंग्स ऑन द 3 aspects and having heard the matter in detail we find no reason for any intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 defense aircrafts by the Indian government. Perception of individuals and visuals cannot be the basis of a fishing and roving inquiry by this court, especially in such matters. We thus dismiss all the writ petitions, leaving it to the parties to bear their own costs. We, however, make it clear that our views as above are primarily from the standpoint of the exercise of the jurisdiction under Article 32 of the Constitution of India, which has been invoked in the present group of cases. सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट भाव में कहले जे आमे ए संपर्क में कौन सी इनक्वारी करूँ ना कौन सी एजेंसी की इनक्वारी करने देवु ना कारण आमको लगुच कौन सी प्रकार समस्या कौन सी प्रकार मिस एप्रोप्रिएशन प्रोसीजरल लैप्स किसी है ही नहीं। एपरिकी यही जजमेंट गोटे भूल तथ्य भी जजमेंट देला बेले आमर विचारपति मैंने से कहते जे द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर अस shows that the government has not disclosed pricing details other than the basic price of the aircraft even to the parliament on the ground that
sensitivity of pricing details could affect national security. Apart from breaching the agreement between the two countries, the pricing details have, however, been shared with the Comptroller and Auditor General, and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, କାରଣ ସେତେବେଳେ CAG ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ପାଖରେ ରଖିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଗୋଟେ କରେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଲରିକାଲ ଏରର ହେଇଛି ବୋଲି ମାନିଲେ। କଥା ସେଇଠି ସରିଯିବା କଥା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ରାଫାଲେ କିଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ହେଇନି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋସିଜରାଲ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇନି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ଆରେ ଡମଣା ବୁଲି ବୁଲିକିରି ସେଇ ଅଗଣା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବାର ପରେ ପରେ ବାରମ୍ବାର ଫ୍ରାନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ହେଉଛି ଖରିଦଦାର, ଭାରତ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକ, ଭାରତ ପଇସା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯିଏ ବିକ୍ରେତା, ଯିଏ ପଇସା ପାଇଛି, ଯିଏ ଲାଭ ଉଠାଇଛି, ତାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିରନ୍ତର ରାଫେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ରାଫାଲେ କିଣା, ୟାର ଯେଉଁ ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଦସଲ୍ଟ, କେହି ତାକୁ ଦଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେହି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦସଲ୍ଟ। ତ ଯେଉଁ ଦସଲ୍ଟ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିଛି, ବିକ୍ରି କଲାବେଳେ 2007ରୁ 2012 ମସିହା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 64 କୋଟି ଟଙ୍କାର କମିଶନି ସୁସେନ ଗୁପ୍ତା ନାମକ ଜଣେ ଦଲାଲଙ୍କର ଜରିଆରେ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଫେକ୍ ଇନଭଏସେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଛ ବିଲ୍ କରିକରି 64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲିକରି ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୱେବସାଇଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେ ନିରନ୍ତର ରାଫାଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖି ଆସୁଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆସୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇଥିବା ଲୋକ, ଅଥଚ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନୁ, ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ଚୁପ୍। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ହାଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ସ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁସେନ ଗୁପ୍ତା ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲସୋ ଆକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏରୀ ଫର୍ ଡେସଲ୍ଟ ଆଭିଏସନ୍ ଓଭର ଦ ରାଫେଲେ ଡିଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କିଏ ସେ ସୁସେନ ଗୁପ୍ତା? ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସୁସେନ ଗୁପ୍ତା ଯାହାକୁ ଚାର୍ଜ ସିଟେଡ୍ କରାହେଇଛି ଅଗୁସ୍ତା ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲିକପ୍ଟର କିଣା ମାମଲାରେ। ସୁସେନ ଗୁପ୍ତା ଅଗୁସ୍ତାରେ ମିଡିଲମ୍ୟାନ୍, ସୁସେନ ଗୁପ୍ତା ରାଫାଲେରେ ମଧ୍ୟ ମିଡିଲମ୍ୟାନ୍। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠୁଛି, ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଯେ 2007ରୁ 2012 ଭିତରେ ସୁସେନ ଗୁପ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ 64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଦିଆହେଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଯାହା କହୁଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ 2018 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଇଡି, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଏବଂ CBI ଉଭୟଙ୍କ ପାଖକୁ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ସୁସେନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କର ଜରିଆରେ ଡସଲ୍ଟ 64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରିଛି। ମରିସସ୍ର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ, ଫେକ୍ ଇନଭଏସେସ୍ ଜରିଆରେ, ଫେକ୍ ବିଲିଂ ଜରିଆରେ 64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଇଛି ବୋଲିକରି ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଏବଂ CBI ekatha ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୟାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କାହିଁକି କରାଗଲା ନାହିଁ? ଆଜି ହଠାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ୟାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଡିଫେନ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା। ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ
कांग्रेस सरकार थिबा समय जदि लांच कारबार होता बोलिकी मीडिया पार्ट रिपोर्ट करुच्ची तार अनुसंधान 2018 मसीह सीबीआई कहीं करूना यार अनुसंधान करने निर्देश देवाक जाऊथुबा बेले सीबीआई रो तत्कालीन डायरेक्टर आलोक वर्मा को राताराती पुलिस लगेकरी उच्छेद करागला कहीं ए संपर्क रे अनुसंधान करने सुप्रीम कोर्ट रे सरकार दृढ़तार सहित जुक्ति कले नहीं कहीं जदि दसल्ट कंपनी 64 कोटी टंकार लांच कारबार करिछि ताहेले गोटे लांचुआ कंपनी सहित परवर्ती समय खोद प्रधानमंत्री जाइकरी नुआ डील कले केमती जदि गोटे कंपनी लांच देइछि बोलिकरी प्रमाण मिलिछि ईडी पाखरे प्रमाण अच्छी सीबीआई पाखरे प्रमाण अच्छी बोलिकरी मीडिया पार्ट कहूची एवं मीडिया पार्ट केवल कहानी कहूना मीडिया पार्ट गोटे डॉक्यूमेंट्स रखुची डॉक्यूमेंट्स चाहूँगी मॉरिशस सरकार जो अटॉर्नी जनरल तांकर रिपोर्ट आधार रे कथा कहुई अर्थात 64 कोटी टंका दसल्ट पेमेंट करवाटा फेक इनवॉइस बा फेक बिल जरिया 64 कोटी टंका लांच कारबार होइतबार सत्यता डॉक्यूमेंट सहित उपस्थापन करुच्ची ता सत्वे सीबीआई यार इन्वेस्टिगेशन कला नहीं कारण कौन गोटे लांचुआ कंपनी ठू दसल्ट ठारू आपण कहीं रफाले किणिले एबे कहते जेहेतु 7 ରୁ 12 भितर पेमेंट होती कहुच्छी एबे तुरंत कहते भारतीय जनता पार्टी नेता माने जे कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को संबित पात्र कहले आई नीड कमिशन ओके दे नीड कमिशन किंतु तांकर कमिशन को इन्वेस्टिगेट करने आपण को किए मना करछि आपण कहीं कहले जे इट्स एवरीथिंग इज क्लीन जदि 2007 ରୁ 12 मसीहा भितर दसल्ट कंपनी लांच देइछि बोलिकरी आपण निजे मानुचंती गोटे लांचुआ कंपनी सहित कौ स्वार्थ रे आपण डील कले एवं से डील को आपण सबु क्षेत्र रे जायज वैध बोलिकरी आपण प्रमाणित कले आपणकर स्वार्थ कौन अच्छी कांग्रेस सरकार को बा कांग्रेस नेता मानू बा कांग्रेस समय जो मिडिल मैन माने थिले तांकू बंचाइबार आपणकर कौन स्वार्थ अच्छी आपण तो उत्तर प्रथम रखु जे जेतेबेले सीबीआई को सुसेन गुप्ता 64 कोटी टंकार लांच कारबार करिसंती बोलिकरी प्रमाण मिलला से फाइलटा को आपण माने कहीं कारपेट तले चापिदेले तार उत्तर रखु आपण कहीं आज पर्यंत कहते जे राफेल रे कौन सी प्रकार दुर्नीति बिल्कुल है नहीं सुप्रीम कोर्ट मध्य या आज रिव्यू कर समय आसी कारण सुप्रीम कोर्ट तांकर जो जजमेंट रे कहउचंती जे एटा गोटे मीडिया परसेप्शन आज्ञा जिते बेले गोटे गणतांत्रिक देश रे मीडिया परसेप्शन रु ही करप्शन रो एलिगेशन आरंभ हुए एवं जो माने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करथिले से माने क्रेडिबिलिटी थिबा लोक जसवंत सिन्हा होचंदी तार पिटिशनर जसवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी सरकार रे अर्थमंत्री थिले वैदेशिक व्यापार मंत्री थिले अरुण शौरी जड़े पूर्वतन मंत्री देशर जड़े अत्यंत ख्यातनामा संपादक एवं सांबादिक एवं अनुसंधानकारी सांबादिकतार अन्यतम अधिनायक बोली कहुए अरुण शौरी जसवंत सिन्हा भाया नागरिक जितेबाला सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सुप्रीम कोर्ट ताको फ्लाटली रिजेक्ट कर दौरान केवल रिजेक्ट करना जो विचारपति ताको रिजेक्ट कर सी जितेबाला चीफ जस्टिस पदर अवसर नौकरी
ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଅଣା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାର ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକ୍ରମ ପଛରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ରାଫେଲ ଘଟଣାଟାକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପଚାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ରାଫେଲ ଘଟଣାରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରକୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଲୁଚେଇଛନ୍ତି? ୟାର ଜବାବ ପ୍ରଥମେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚୁଆ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକରି ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିକରି ରାଫେଲ ପୁଣି କାହିଁକି କିଣିଛନ୍ତି ତାର ଜବାବ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ବର୍ମା ସିବିଆଇର ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କୁ ରାତାରାତି ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ବିଦା କରାଗଲା କାହିଁକି ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଲୋକ ବର୍ମାଙ୍କର ରିମୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନଙ୍ଗ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏକେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପବ୍ଲିକକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଡିଫେନ୍ସ ନାଁରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ନ କରିକିରି ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲିକିରି ନିଜେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇକରି ଅନେଷ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲିକରି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇକରି ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଡଙ୍କା ବାଡ଼ଉଛି ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚୁଆମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚୁଆ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିଣ୍ଡିମ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିଣ୍ଡିମ କେବଳ ଗୋଟେ ବାହାନା। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ କରପ୍ଟ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ ସେଇ କରପ୍ଟ କଂଗ୍ରେସର ପୋଷାକଟାକୁ ଆପଣ ଏବେ ନିଜେ ପିନ୍ଧି ପକାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 2007ରୁ 2012ର ଲାଞ୍ଚୁଆ କମ୍ପାନୀ ଦସଲ୍ଟର ଲାଭ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳୁଥିଲା, ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ନିଜେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଡି ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ସିବିଆଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି ସିଲ୍ଡ କଭରରେ, ସିଏଜି ଆପଣଙ୍କର, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପୁରା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜେପିସି ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ରଖିବାର ଅଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ ଏ କମିଶନରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ କେହି ମନା କରୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲ ଏନଫୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି। ନ ବାନ୍ଧିକିରି ଖାଲି ଆସିକିରି ବକବାଜି କରିବେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ। ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି କରପ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଅଦାଲତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖୋଦ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି କାହିଁକି ସିବିଆଇ ରାଫେଲ ଲାଞ୍ଚ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କଲା ନାହିଁ ତଥ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ? ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ସିବିଆଇ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଥିଲା, ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରୁଛି, ଅଥଚ ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ବୋଫର୍ସ ମାମଲାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ।
आज इन्वेस्टिगेशन करवाटा भारत सांबादिक मैंने बोधे भूली जाइछन्ति आ सेटा होची हमर गणतंत्र ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ दुर्भाग्य। तेणु अरे ढमणा बुली बुली कर से अगणा जे राफाले किणा दुर्नीति को जेते चपैबा चेष्टा करा होची सेटा सेते बारंबार बारंबार बुली बुली कर आसिक नरेंद्र मोदी अगणारे ठिया ही पड़ुछि। तेणु जदि सेते कहला जे गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है, आज चौकीदार चोर है बोलिक जो नारा किछि दिन तले दिया हितला तार सत्यता अच्छी कि नहीं ताकू प्रमाण करिवार समय वर्तमान आसी। नमस्कार, पुणी कथा आम अन्य प्रसंग में।